I'm full. Hi, Yen. Hi! Pwede mo yan? Yes. Hi! Oh my God. Bakit lang? Wow! Nakalino tayo by Crush mo si James? Boyfriend niya sinyan ko leto. Ito, Dalahin. 1, 2, 3. 8. Go din. Hi, James. Beer? Yes. Ano? Hug daw. 1, 2, 3. EJ. No. Ano ba yun? Ulit. 1, Hi, Ate 2, Nelson. 3. Video. Ay, oh my God. Ano ito? Nangyari? Hindi pa ako naman eh. Sarap. Okay, back ulit sa inyo. Wait lang, mag-iisip ko na sasabihin. Thank you for watching this video. Wala pala akong masasabi. Ganda.